آغاز اس بڑی خبر سے ہے۔ مشرق وسطیٰ کی مزید بگڑتی صورتحال پر پاکستان کو سخت تشویش ہے۔ خطے کو جنگ سے بچانے کے لیے پاکستان نے کردار ادا کرنے کی ٹھان لی ہے۔ ہوا یوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ایران، سعودی عرب اور امریکہ کا دورہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ آرمی چیف کو بھی متعلقہ ممالک کے عسکری حکام سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستانی موقف دہرایا ہے کہ کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، پاکستان صرف امن کا پارٹنرز بنے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی زور دیا ہے کہ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ کشیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے دفتر خارجہ نے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ پاکستانی شہری عراق سے جانے سے احتیاط برتیں۔ تفصیلات شاکر عباسی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے کسی جنگ کا حصہ نہ بننے کی واضح پالیسی اپنا لی۔ ایران اور امریکہ تنازع پر پاکستان کی مصالحتی کی کوششیں تیز۔ وزیر اعظم عمران خان کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور آرمی چیف کو اہم ہدایات۔ وزیر اعظم نے شاہ محمود قریشی کو ایران، سعودی عرب اور امریکہ کے دورے کی ہدایت کر دی۔ اپنے ٹویٹ میں عمران خان نے کہا، وزیر خارجہ صورتحال کے پیش نظر ان تینوں ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقاتیں کریں۔ وزیر اعظم نے کہا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی متعلقہ ممالک کے فوجی سربراہان کو واضح پیغام دیں کہ پاکستان امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم اب کسی جنگ کا دوبارہ حصہ نہیں بنے گا۔ وزیر اعظم عمران خان سے عمانی وزیر برائے مذہبی امور کی بھی ملاقات ہوئی۔ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، پاکستان ہمیشہ امن کا پارٹنر بنے گا۔ خطے میں تنازع سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا، پاکستان تنازعات کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے گا۔ ایران امریکہ کشیدگی پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بھی اہم بیان سامنے آیا۔ کہتے ہیں، ایران کے جوابی حملے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی بڑا طبقہ جنگ کے خلاف ہے۔ صورتحال پر مختلف ممالک سے بات ہوئی ہے، سب کی کوشش ہے خطے کو جنگ سے بچایا جا سکے۔ شاکر عباسی، نیو نیوز، اسلام آباد۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو امریکی وزیر دفاع کا فون۔ ایران امریکہ کشیدگی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ ISPN کے مطابق امریکی وزیر دفاع ڈاکٹر مارک ٹی ایسپرٹ نے گفتگو میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ امن کے لیے ہر قسم کی کاوش کی حمایت کی جائے گی۔ افغان مفاہمتی عمل کی کامیابی کے لیے اپنا تعمیراتی کردار بھی ادا کریں گے۔ افغان امن عمل پٹری سے نہ اترے۔ گفتگو میں امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کا کہنا ہے کہ امریکہ بھی جنگ نہیں چاہتا، لیکن جواب ضروری ہوا تو امریکہ بھرپور قوت سے جواب دے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چین اور ایران کے سفیروں کی الگ الگ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ ایران امریکہ کشیدگی سمیت علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ جنرل قاسم سلیمانی پر حملے کا انتقام۔ ایران نے عراق میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر راکٹ برسا دیے۔ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں 22 میزائل داغے گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ جواز ظریف کا کہنا ہے، کارروائی اپنے دفاع کے حق کے تحت کی ہے۔ ایران کے چیف آف سٹاف کہتے ہیں، اب اسرائیل کا شہر تیسرا نشانہ ہوگا۔ عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے ایران کی جانب سے حملے کی پیشگی اطلاع ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایران نے جنرل قاسم سلیمانی پر حملے کا بدلہ لے لیا۔ ایران کا عراق میں امریکہ مخالف آپریشن سلیمانی، الاسد اور اربیل میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ حملے میں بھاری جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں 80 افراد ہلاک ہوئے۔ ایرانی وزیر خارجہ مزید کارروائی نہیں کریں گے کیونکہ ہم صورتحال خراب نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی جنگ چاہتے ہیں۔ We will respond proportionately, not disproportionately, because we are committed to law. We are law-abiding people. We're not lawless like President Trump. ایران کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری کہتے ہیں، امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو جواب مزید سخت ہوگا اور اب اسرائیل کا شہر حیفا تیسرا نشانہ ہوگا۔ حملہ ایرانی بحری فوج کی صلاحیتوں کی ایک جھلک ہے۔ عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے ایران کی جانب سے حملے کی پیشگی اطلاع ہونے کی تصدیق کر دی۔ عراقی وزیر اعظم کا کہنا ہے، ایران نے یقین دہانی کرائی تھی جوابی کارروائی صرف امریکی افواج تک محدود ہوگی۔ ایرانی حملے کے بعد برطانیہ، ناروے اور ڈنمارک نے بیس میں موجود اپنے عملے کی محفوظ ہونے کی تصدیق کر دی۔ پینٹاگون نے عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر ایرانی حملے کی تصدیق کر دی۔ پینٹاگون کے ترجمان جوناتhan ہافمین کا کہنا ہے، نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کے بعد آل از ویل کا ٹویٹ کر دیا، کہا سب ٹھیک ہے، ہلاکتوں اور نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔
पेंटागन ने इराक में अमेरिकी फौजी अड्डों पर ईरानी हमले की तस्दीक कर दी। हमले में 22 मिसाइल दागे गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद ऑल इज वेल का ट्वीट कर दिया। कहा सब ठीक है, हलाकतों और नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। सदर ट्रंप ने अपनी फौज को दुनिया की ताकतवर और बेहतरीन असलहे से लैस फौज का राग अलाप दिया। आलमी माहिरीन ने ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा, दुनिया की बेहतरीन फौज ईरानी हमले से बेखबर निकली। पेंटागन के तर्जुमान जोनाथन हाफमैन का कहना है, नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। उधर अमेरिकी वजीर दिफा ने 3 दिन में फौज इराक से कुवैत मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी। इराक को बाकायदा खत लिखकर आगाह कर दिया गया। हमारे नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ईरान से तशद्दुद तर्क करने का मुतालबा कर दिया। अमेरिका और दुनिया जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सेनेटर बर्नी सैंडर्स बोले, वियतनाम और इराक जंग के बारे में झूठ बोला गया। ईरान के साथ जंग बिल्कुल तबाही होगी। मैं ईरान के साथ जंग नहीं होने दूंगा। I believe that a war with Iran would be an absolute disaster, far worse than the war with Iraq. And I hope the American people tell this administration that we will not go to war. डेमोक्रेट्स की तलसी गेबार्ड बोली, अगर अमेरिका ने इराक और शाम से अपनी फौजें नहीं निकाली तो गहरी दलदल और ऐसी जंग में फंस जाएंगे जिसका कोई इख्तिताम नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इराक में जवाबी कार्रवाई को अमेरिका के मुंह पर तमाचा करार दे दिया। कहा, ईरान दुनिया के दादागिरों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। खित्ते में अमेरिका की मौजूदगी का खात्मा होना चाहिए। उधर अमेरिकी हमले में जान बहक ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को आबाई इलाके करमान में सुपर्द खाक कर दिया गया। गुज़िश्ता रात ईरान ने अमेरिका के चेहरे पर तमाचा मारा। अमेरिकी फौजी अड्डों पर ईरानी हमलों पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई बोल पड़े। तकरीब से खिताब करते हुए ईरान के रूहानी पेशवा ने कहा, ईरान दुनिया के दादागिरों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ईरानी कौम आज दुनिया में अमन के फसादियों के खिलाफ मुत्तहिद है। आयतुल्लाह खामनाई ने मजीद कहा, अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान की फौजी कार्रवाई काफी नहीं। अहम बात यह है कि खित्ते में अमेरिका की मौजूदगी का खात्मा होना चाहिए। कोई भी समझौता अमेरिका और ईरान दुश्मनी खत्म नहीं करेगा। ईरानी सदर हसन रूहानी ने फ्रांसीसी सदर को टेलीफोन करके खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की। ईरानी सदर ने कहा, अमेरिका ने खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया। अमेरिका इसके नताइज से महफूज नहीं रह सकता। उधर अमेरिकी हमले में जहां बाग ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को आबाई इलाके किरमान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज तदफीन के दौरान भगदड़ से 56 अफराद जहां बाग जबकि मुतादिद जख्मी हो गए थे। ईरान की जानिब से अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमले मुतादिद ममालिक ने तशवीश का इजहार किया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि तनाव किसी की मफाद पे नहीं, मुज़ाकरात के जरिए तनाज़े के हल की कोशिश करनी चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब बोले, ईरान हालात मामूल पर लाने की कोशिश करे, मशरिक़ वस्ता में दाइश और दीगर दहशतगर्द गिरोहों की मदद करेगी। यूएई के वज़ीर ख़ारजा अनवर करकास ने कहा कि खत्ते में जारियत में कमी की ज़रूरत है। नेटो और जर्मनी ने दोनों फरीकों से कशीदगी पर जोर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने भी हमले पर तशवीश का इजहार कर दिया। इराक में अमेरिकी अड्डों पर हमले के बाद जर्मनी, कनाडा, स्पेन और क्रोएशिया ने अपने फौजी इराक से वापस बुलाने का ऐलान किया है। नेटो की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका और ईरान कशीदगी के बायस अपने चंद एहलकारों को वक्ती तौर पर इराक से कहीं और भेजा जा रहा है। स्पेन और जर्मनी ने अपने फौजियों को कुवैत भेजने का ऐलान कर दिया, जबकि क्रोएशिया ने अपने फौजी वापस अपने मुल्क तलब कर लिए हैं। कैनेडियन फौज के दस्ते भी जल्द इराक छोड़ देंगे। पासदारान इनकलाब की इजराइल को धमकी पर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी एयरबेस हमले पर पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरानी सरजमीन पर हमला हुआ तो इजराइल का शहर हीफा तीसरा निशाना होगा। ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में यूक्रेनी मुसाफिर तैयारे के हादसे में 176 अफराद के जाँ बहक हो गए। यूक्रेनी वज़ीर आज़म ने 9 जनवरी से ईरान के लिए परवाज़ों पर बंद करने का ऐलान भी कर दिया। सरबराह ईरान सिविल एविएशन ने तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिलने की तस्दीक कर दी। बोइंग 737 तैयारे को क्रैक की वजह से मुतादिद ममालिक में ग्राउंड किया जा चुका है। अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस, मलेशिया और ताइवान ने ईरान अमेरिका कशीदगी के बायस इराकी और ईरानी फ़िज़ाई हदूद में परवाज़ पर पाबंदी लगा दी है। आगे बढ़ते हैं। सेनेट से सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल 2020 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इस बिल के हक में वोट दिए। बिल के खिलाफ जमात इस्लामी, नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सेनेटर्स ने एहतजाज किया, ऐवान से वॉकआउट भी कर दिया।
चेयरमैन सेनेट ने हंगामा आराई के बावजूद इजलास की कार्रवाई ना रोकी। The Pakistan Army Amendment Bill 2020 as reported by the committee. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Against the motion. सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल 2020 कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। वजीर दिफा परवेज खटक ने आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस ऐवान में शिकवार मंजूरी के लिए पेश किया। Into consideration the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952. मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बिल्स के हक में वोट दिया, जबकि जमात इस्लामी, नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के अरकान ने पहले धरना दिया, फिर ऐवान से वॉकआउट कर गए। एहतजाज के बावजूद इजलास की कार्रवाई जारी रही। इससे कबल सेनेटर वलीद इकबाल ने तरमीमी बिल्स पर कायमा कमेटी दिफा की रिपोर्ट्स पेश की। बिल की मंजूरी के बाद चेयरमैन सेनेट ने इजलास जुमे की सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। पार्लियामेंट ने साबित किया कि मुश्किल वक्त में सब मुत्तहिद हैं। आर्मी तरमीमी एक्ट बिल की मंजूरी पर हुकूमती रहनुमाओं का रिएक्शन। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं सियासी जमातों ने अहम कौमी मसले पर इत्तेहाद दिखाया। सेनेटर शुबली फराज ने उम्मीद जाहिर की कि अपोजिशन दीगर अवामी इशूज पर भी ताउन करेगी। सेनेटर फैसल जावेद के मुताबिक हुकूमत कानून साजी के अमल में मजीद तेजी लाएगी। हालिया जवाबी हमले के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुफ्तगू कर रहे हैं। A nuclear weapon. Good morning. I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe, and only minimal damage was sustained at our military bases. Our great American forces are prepared for anything. Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. No American or Iraqi lives were lost because of the precautions taken, the dispersal of forces, and an early warning system that worked very well. I salute the incredible skill and courage of America's men and women in uniform. For far too long, all the way back to 1979 to be exact, nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over. Iran has been the leading sponsor of terrorism, and their pursuit of nuclear weapons threatens the civilized world. We will never let that happen. Last week, we took decisive action to stop a ruthless terrorist from threatening American lives. At my direction, the United States military eliminated the world's top terrorist, Qasem Soleimani. As the head of the Quds Force, Soleimani was personally responsible for some of the absolutely worst atrocities. He trained terrorist armies, including Hezbollah, launching terrorist strikes against civilian targets. He fueled bloody civil wars all across the region. He viciously wounded and murdered thousands of U.S. troops, including the planting of roadside bombs that maim and dismember their victims. Soleimani directed the recent attacks on U.S. personnel in Iraq that badly wounded 4 service members and killed 1 American, and he orchestrated the violent assault on the U.S. Embassy in Baghdad. In recent days, he was planning new attacks on American targets, but we stopped him. Soleimani's hands were drenched in both American and Iranian blood. He should have been terminated long ago. By removing Soleimani, we have sent a powerful message to terrorists. If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States
will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. In recent months alone, Iran has seized ships in international waters, fired an unprovoked strike on Saudi Arabia, and shot down 2 U.S. drones. Iran's hostilities substantially increased after the foolish Iran nuclear deal was signed in 2013, and they were given $150 billion, not to mention $1.8 billion in cash. Instead of saying thank you to the United States, they chanted death to America. In fact, they chanted death to America the day the agreement was signed. Then Iran went on a terror spree, funded by the money from the deal, and created hell in Yemen, Syria, Lebanon, Afghanistan, and Iraq. The missiles fired last night at us and our allies were paid for with the funds made available by the last administration. The regime also greatly tightened the reins on their own country, even recently killing 1,500 people at the many protests that are taking place all throughout Iran. The very defective JCPOA expires shortly anyway and gives Iran a clear and quick path to nuclear breakout. Iran must abandon its nuclear ambitions and end its support for terrorism. The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality. They must now break away from the remnants of the Iran deal, or JCPOA. And we must all work together toward making a deal with Iran that makes the world a safer and more peaceful place. We must also make a deal that allows Iran to thrive and prosper and take advantage of its enormous untapped potential. Iran can be a great country. Peace and stability cannot prevail in the Middle East as long as Iran continues to foment violence, unrest, hatred, and war. The civilized world must send a clear and unified message to the Iranian regime. Your campaign of terror, murder, mayhem will not be tolerated any longer. It will not be allowed to go forward. Today, I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. Over the last 3 years, under my leadership, our economy is stronger than ever before, and America has achieved energy independence. These historic accomplishments change our strategic priorities. These are accomplishments that nobody thought were possible. And options in the Middle East became available. We are now the #1 producer of oil and natural gas anywhere in the world. We are independent, and we do not need Middle East oil. The American military has been completely rebuilt under my administration at a cost of $2.5 trillion. U.S. armed forces are stronger than ever before. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal, and fast. Under construction are many hypersonic missiles. The fact that we have this great military and equipment, however, does not mean we have to use it. We do not want to use it. American strength, both military and economic, is the best deterrent. 3 months ago, after destroying 100% of ISIS and its territorial caliphate, we killed the savage leader of ISIS, al-Baghdadi, who was responsible for so much death, including the mass beheadings of Christians, Muslims, and all who stood in his way. He was a monster. Al-Baghdadi was trying again to rebuild the ISIS caliphate and failed. Tens of thousands of ISIS fighters
have been killed or captured during my administration. ISIS is a natural enemy of Iran. The destruction of ISIS is good for Iran, and we should work together on this and other shared priorities. Finally, to the people and leaders of Iran, we want you to have a future, and a great future, one that you deserve, one of prosperity at home and harmony with the nations of the world. The United States is ready to embrace peace with all who seek it. I want to thank you, and God bless America. Thank you very much. Thank you. Thank you. अमरीकी सदर वाशिंगटन में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हालिया ईरान की जानिब से जवाबी हमले के बाद उनका ये कहना था कि सुलेमानी को हलाक करने का हुक्म उन्होंने खुद दिया था। कल रात के हमले के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है तनख्वाहदार और मुतवस्सित तबके के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया लेकर आए हैं। खुशी है, यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा 800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आवाम को मुश्किल से निकालेंगे, गरीबों के लिए राशन कार्ड आएगा। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा, गुफ्तगू में कहा खुशी है कि यहाँ आटा 800 रुपए में फरोख्त हो रहा है, मजीद कमी की कोशिश करेंगे। तनख्वाहदार और मुतवस्सित तबके के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया लेकर आए हैं। हमने ये यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर सस्ती चीज़ें लेके आए हैं और क्वालिटी वाली चीज़ें, और इसमें सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है ताकि हम चेक कर सकें क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या बाहर जा रही हैं। और मुझे सबसे जो खुशी है कि आटा यहाँ 800 पे बिक रहा है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 800 भी नीचे आ जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा गरीबों के लिए राशन कार्ड भी लेकर आ रहे हैं। गरीब लोग उसको इस कार्ड के ज़रिए हर महीने मुफ्त की या 3000 की वो आके यूटिलिटी स्टोर से चीज़ें ले सकते हैं जो गरीब तबका है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कोशिश करेंगे कि चीज़ें दरामद करने की ज़रूरत ना पड़े। दालें और कैनोला ऑयल मकामी सतह पर पैदा करने की कोशिश करेंगे। मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को यूटिलिटी स्टोर की कारकर्दगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। शाकिर अब्बासी, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट सरदार तनवीर लियाज़ खान ने पीकेजी ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी खलील से लाहौर में मुलाकात की है। सरदार तनवीर लियाज़ खान ने कहा पीकेजी के पास सीपेक प्रोजेक्ट में अहम किरदार अदा करने की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि ये कंपनी मुस्तकबिल में पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। पंजाब हुकूमत सरमायाकारों की कदर की निगाह से देखती है, उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाता है। वज़ीर-ए-आला पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक सरमायाकारों को जदीद तर्ज पर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। यहाँ वक्त ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क के बेशतर इलाके बदस्तूर सख्त सर्दी की लपेट में। बाला इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से भी कम हो गया। कालाम सबसे सर्द तरीन मकाम रहा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी, सर्दी की लहर बरकरार। बाला इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। कालाम -14, पारा चनार और मालम जबा -8, स्कर्दू -7, कलात और अस्तोर में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मालम जब्बा में बर्फ हटाने वाली क्रेन खाई में जा गिरी। गाड़ी निकालते हुए एक्सकेवेटर भी खाई में जा गिरा। मरी का दर्जा हरारत भी -4 डिग्री तक गिर गया। इंतजामिया की नाअहली, एक्सप्रेस वे घंटों बंद रही। राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक जाम, लोग फंस गए। फिसलन के बायस कार हादसे का शिकार 5 अफराद जख्मी हो गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद शदीद धुंध की लपेट में रहा। जनूबी वजीरिस्तान में भी बर्फबारी। हेडक्वार्टर वाना समेत मुख्तलिफ इलाकों के लोग घरों में महसूर। आजाद कश्मीर में भी हर तरफ सफेदी ही सफेदी। क्वेटा समेत बलोचिस्तान के दीगर इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में, निगाह इंतहाई कम रह गई। कुदरती हुस्न से मालामाल वादी समात में बर्फबारी अरूज पर पहुंची तो खाने के शौकीन अफराद गर्म खानों के बगैर ना रह सके। सर्द मौसम में शाम होते ही सयाहों मकामी अफराद की बड़ी तादाद गर्म रेस्टोरेंट्स का रुख कर रही है। बहार अली। वादी सवात मशरिक का स्विट्जरलैंड, जहां नवंबर से शुरू होने वाली बर्फबारी मार्च के आखिर तक होती है। ठंडे मौसम में यहां आने वाले सयाह और मकामी अफराद कहते हैं गर्म खानों का इस्तेमाल, मुख्तलिफ किस्म की डिशेस होती हैं तैयार, लेकिन गर्मा गर्म मछली की मांग होती है सबसे ज्यादा। ज्यादातर फिश का सर्दी है ना, हम होटलों की तरफ रुख करते हैं और गर्म खानों से लुत्फानंदोज होते हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों।